समय प्राय 12टा। सूर्य दिग्बଳୟରୁ ଉପରକୁ उठी मुंड उपर आकाशରେ विराजमान होइथांती। आमे पिला सालुंकीरू विदाय नहीं मुख्य रास्ता माने 1 नंबर राज्य राजपथ दे पुणी फुलबाणी अभिमुखे आगे गलु। पिला सालुंकीरू फुलबाणीर दूरता मात्र 14 किलोमीटर। रास्ता पार्श्वस्थ छोट छोट जंगल दे आम गाड़ी आगे जाउथाए। वास्तव में प्रकृतिर घंटाघर कंधमाल जिला मध्य दे गाड़ी गति करुथिला बेले मनरे अपूर्व आनंद खेली जाउथाए। किछि समय पर आमे फुलबाणी पौर परिषद मध्य प्रवेश कलु। सेठारे आमे बनभोजी पाई किछि आवश्यक सारंजाम नहीं पुनश्च आम लक्ष्यस्थल आड़ को बाहरी गलु। प्रकृति जल प्रवाह बर्तमान जो मुख्य सड़क रही पाखापाखि 8 किलोमीटर रोज पुटुड़ी जलप्रपात। तेबे सेठी गोटे रही साइन बोर्ड जोटा चिरी जाइए आम भूल से आगू 2 किलोमीटर पड़े जाइलु तापर पुणी रिटर्न करके फेरुचु। आउ जो पुटुड़ी जलप्रपात पाखक जो रोडटा जाइए बहुत संकीर्ण रोड आ सहित रास्ता पूरा ठीक ठाक ही नहीं। आप जानते पुटुड़ी गोटे माने जलप्रपात जोटा कि माने समस्ते जानते आ गोटे बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी। तेणु ए रास्ता निहाती हो दरकार। आमर पर्यटन मानचित्र माने कहला भाया इम्पोर्टान्स भी अच्छी किंतु दुखर विषय रास्ता नहीं कम्युनिकेशन बहुत खराब। ता सहित जो साइन बोर्ड अच्छे तार भी मेंटेनेंस नहीं जे सेठी भी किसी इनफॉरमेशन भी आमे जानि पाइलु नहीं। केवल 8 किलोमीटर लिखा थिला जे कुआडे कोन किछि लिखा नथिला। जा हो बहुत लोक भी एटी नाहांती। तेणु दयाकोरी आपण जेतल पाउछन्ती से साइन बोर्डटा सेठू आपण राइट साइड पड़े आसीबे जदि फुलबाणी पटु आछन्ती। चेष्टा करूची पहुंचा पाई लोकेशन रे। पुटुड़ी रास्तार यही 8 किलोमीटर प्राय दुर्गम अंचल दे गति करे। यही रास्तार गति कला बेले आपण काँ भा जनबसती देखा पाइबे। जंगल घेरा माटी गोड़ीर बंधुर रास्ता दे आमको अतिक्रम करने को है। केतेबेले आम गाड़ी पहाड़ चढ़ू थाए तो केतेबेले पहाड़ तलक ओह्लौ थाए तो केतेबेले रास्ता उपर बोही जाउथबा छोट छोट झरणा उपर दे गाड़ी गति करुथाए। सेथिभाई रास्ता खराब होइतिले मध्य मनर आवेग आगे सेगुड़िक सब फिका देखा जाउथला। रास्तार गला बेले आमे सालुंकी नदीर अववाहिका देखा पाइलु। प्राय अध घंटा पर आमे यही पथ को अतिक्रम कलु आ उपनीत हेलु पुटुड़ी जलप्रपातर प्रवेश पथ निकटरे। तेज आम पहुँच सारी पुटुड़ी जलप्रपात निकटरे। आठू आम सब जिनपतर नहीं जीवु चल चल आगू रोषेईवास आरंभ हम किंतु बाजिगला 2टा केतु सर ठीक ठिकाना ना। पुणी देसी चिकेन जानते केते समय लगे। तेज चलतु आग पुटुड़ी जलप्रपात को एक्सप्लोर करवा सहित रोषेई भी आरंभ करवा। चलतु तल को ओह्ल आम जाऊँ। अपेक्षार अंत घटिला। आम आखि सामने थाए सालुंकी नदी द्वारा सृष्टि होइतिबा पाखापाखि 60 फुट उच्चर यही सुंदरिया जलप्रपातटी। चारिपटर सबुज बनानी सहित दुई पार्श्वर पहाड़ मध्य दे गति करुथिबा एही सालुंकी नदीर अववाहिका शीतदिने काहीं केते कुआडर पर्यटक मानकु निज आड़क आकर्षित करिथाए। शीत अपसरी जाउथिबारु सेदिन पर्यटकों संख्या बहुत कम थाए। आउ विशेष डेरी न करी आमे आमर बनभोजी कार्यक्रम आरंभ करदेलु।
ତୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରୋଷେଇ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବସିଛି, ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, କେତେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଜଣା ନାହିଁ। ଚାଉଳ ବି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଘରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ଚାଉଳ 3 ଗୁଣା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଖାଇବା ତ ଆମେ ତ ଖାଇବା ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣ, ଆମେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର। ଛୋଟିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ତଥାପି ସାନ ଘାଗରା ଏଇଟାଠୁ ବଡ଼ ଅଛି, ଜଣା ପଡୁନି ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହଁ ଆଜିର ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା କିପରି ଆମେ ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଭାତ ପଛେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲାଗିବ ସେ ଯାହା ହବ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଦେଶୀ ଚିକେନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜି ନିଆଁ ପାଣି ପବନ କଥା ଯାହା ହବ କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବା। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପୁଟୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ କିପରି ମନୋରମ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ବସିକି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେ ଜାଗାରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ତଥାପି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଇଏ ହେଲା ସାଲୁକି ରିଭର। ଆଉ এই ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଇ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ପଥର ସଜ୍ଜା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୁଟୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଉପଭୋଗ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟଟା ବି ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଏବେ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତିକି ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ, କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ତା ଉପରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜଳପ୍ରପାତ ଦୂରରୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ପାଖରୁ ବି ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧକର। ପାହାଡ଼ର ପଥର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସାଲୁଙ୍ଗି ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶି ଅନବରତ ତଳେ ଥିବା କୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଜଳାଶୟ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନର ସରିବାର ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରଖର। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହାର ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟୁଡ଼ିରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ। ଆଜିର ରବିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଲା। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତିକିରି ଆପଣ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତେବେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଶୁଭରାତ୍ରି।